अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। बड़गाम में चुनावी मुहिम जोरों पर, कल शाम मुहिम खत्म होगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए तो मीटर लगवा लें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पूरे जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर मुराद से महरूम। और किश्तवाड़ जिले की खस्ताहाल स्कूली इमारतें। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन बड़गाम और नगरोटा इंतखाबी हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज को पहुंच चुकी हैं। याद रहे कि दोनों इंतखाबी हलकों में 11 नवंबर मंगलवार को पोलिंग होगी और इस तरह कल 9 नवंबर की शाम को इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। दोनों हलकों में इन दिनों सीनियर सियासी लीडरान इंतखाबी रैलियों से खिताब करने में मसरूफ हैं और वोटरों को अपने अपने उम्मीदवारों की जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इंतखाबी सरगर्मियों में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती और कई वज़रा और अरकान कानून साजिया के साथ साथ साबिक वज़रा और अरकान कानून साजिया भी शामिल हो गए हैं। इसी दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए PDP पर हमला करते हुए कहा कि उसी जमात ने 2015 में BJP के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर के हैत बिगाड़ने का काम शुरू किया। मुल्क भर में हमने देखा कि यूटी से रियासत बने। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो रियासत से यूटी बने। और हमने जगह जगह अपनी तकरीरों में लोगों से कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना बहुत जरूरी है। लोगों ने हमें एतमाद दिया और अल्लाह का शुक्र है हम अपने ईमान पे कायम रहे। क्योंकि इससे पहले भी ठीक इसी तरह एक जमात मैदान में निकली थी। झंडा उनका अलग था, निशान उनका अलग था, क़यादत उनकी अलग थी, लेकिन नारा उनका यही था। 2014 में कलम दवात का निशान लोगों के सामने रखा और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, वो और उनकी बेटी जगह जगह गए और कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए PDP को जितवाना जरूरी है। काश वो अपने ईमान पे कायम रहते और बीजेपी को बाहर रखते, शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। बेईमानी की, लोगों के वोट के साथ धोखा किया और इलेक्शन के फौरन बाद जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज अगर मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं बनिस्बत के रियासत का, इन लोगों की बदौलत। जो GST का कानून लगा वो किसने लगाया? जो यहां सरफेसी का कानून लगा जिसके तहत अब बड़े बड़े लोगों के मकान जो है वो बैंक कब्जा करने के लिए निकला हुआ है, वो कानून किसने लाया? इन्हीं लोगों ने। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी तबाही 2019 के बाद शुरू हुई। इन लोगों ने हुकूमत में रह के ही हमारी तबाही के लिए बुनियाद जो है वो डालनी शुरू की। इतना ही लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ 2015 का उनका फैसला गलत था और वो उस गलती के माजरत खां हैं। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता, इलेक्शन के बाद हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती।
लेकिन वो सौदा कम से कम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम ही लोग हैं जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। बड़गाम में इंतखाबी रैली के दौरान बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। दरअसल पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने बड़गाम हल्के में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए बड़गाम के लोगों से कहा कि वो आज तक एक ही जमात को कामयाबी दिलाते आए हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, लिहाजा अब की बार उन्हें अपना मन बदलना चाहिए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीट आज गो आखरी कोटा गो उमर साहब वन तंदो बुशुस गांधरबल ते लड़ा इलेक्शन बुशुस बड़गाम ते लड़ा यदि मैं ज्यादा वोट पे उठो सही सीट ही हूं ना, अगर वो कुछ जाए क्या गलत काट में तो इधर चल से गलत होना पता है तमीज बड़गाम में ज्यादा वोट तुझे किस स्टेप की छना आसन जिसम दे ट्राई इन सही बलाय तुम क्या कर पूरे रियासत से आज कुछ मुलाजिम गसा डिसमिस गसा जा हां मकान निवन अटैच करना बुकान कमिश्नर मैं बोलूं यत वरियस में आज दे उमर सब जुदो फेरन बड़गाम में यत वरियस में छु अल्लाह ताला गवा जात से नजर जा बुलावा ते मीटिंग बसा बुला बड़गाम के बड़गाम में अफसरन मीटिंग बुआ निवन की ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या जी बुनियाद नो एमएलए बनोगे क्या मैं वनी ये क्या क्या करनी चाहिए क्या है करे गोवा सर आज सुना पुंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बड़गाम में नसान वही क्या कैसे अगर ये आज सीट अपोजिशन नहीं गया क्या खुदा की नजात सरकार की है मगर ये मन छुड़ बर्दाश्त ये तो सॉरी था चंदस मगर कौन सोचो बड़गाम के लुकों तो सोचो बायस मिशन अल्लाह ताला शु गवाह मिशन ये तो सड़क खराब कुनी उस मजीद में एक उस तो वोट हो 7 पेट नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट दिवा तो बनाओ वजीर आला के बड़गाम बनाओ मगर हसन दादा मैं तो अगर इनकी मार्ग नहीं कोई अगर तकलीफ ऐसी सुना दुआदार ऐसे कसन डॉक्टर गसन से अगर ये नुस्खा एमिस बरो फीस एमिस दिगो वोट ये की दवा अगर ना एक गसन दवा से फर्क दो गस फर्क ते विशाल डॉक्टर बदलावन तो क्या शुन बदलाव। ये थी पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जो आज बड़गाम में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थीं। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला झूठी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि वो बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखेंगे, लेकिन क्या उनके पास इतनी ताकत है? कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने सिर्फ वजीर आला साहब से ये सवाल पूछा, एक बहुत बड़े अखबार ने खुलासा किया पिछले दिनों बहुत बड़े घोटाले का, और घोटाला जिस डिवीजन में हुआ है क्या वो डिवीजन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए बहुत नजदीकी मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब के? क्या लेट नाइट क्लोज डोर मीटिंग्स होती है उमर अब्दुल्ला साहब की उनके साथ? वहां पे क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या घोटालों के लेन देन की बात होती है, पार्टी को बढ़ाने की बात होती है? ये वाजा करें। जहां तक आप बात कर रहे हैं पुराने घोटालों की, मैंने जेके का घोटाला आपके सामने रखा, प्रूव्ड है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जेके बैंक का घोटाला प्रूव्ड है, कोई सामने नहीं आया। जहां तक आप फायर सर्विसेज के एग्जाम की बात कर रहे हैं वो सब जुडिस है, वो कोर्ट में है। इसलिए जो इश्यू जो मसला मसाइल कोर्ट में होता है उसमें हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम उस पर कुछ बोले। कोर्ट एक बार इस पर डिसीजन दे, कोर्ट उस पर सारी कार्रवाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो ही कोर्ट का कोई आउटकम आएगा उसके बाद हम बोल सकते हैं। लेकिन इस बात से जम्मू कश्मीर की सरकार भाग नहीं सकती है कि जो घोटाले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला साहब की पुश्तपनेही इन लोगों को है? आज माइनिंग में हाहाकार मची हुई है, आज आरडीडी में हाहाकार मची हुई है, आज यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, आज छोटे से छोटा मुलाजम या बड़े से बड़ा मुलाजम आम गरीब को कहीं पे मतलब मैं कहता हूँ कि अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक न पैसे चलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इन बातों को वाजा करना होगा
اور دوسری سب سے بڑی بات، آپ مجھے بتائیے، جو کشمیری عام غریب ہے، عمر عبداللہ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بی جے پی کو باہر رکھنا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب، کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے آپ بی جے پی کو باہر رکھو گے؟ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما جو آج بڑگام میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. اسی دوران آج بجلی کے مفت یونٹ فراہم کرنے کے تعلق سے پھر ایک بار وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب صارفین میٹر لگوائیں گے، ورنہ نہیں. لہٰذا صارفین کو اس کے بارے میں خود فیصلہ لینا ہوگا. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سمن کشتواڑ ضلع کے درجنوں اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال بتائی جاتی ہیں. اطلاعات کے مطابق ان میں سے بیشتر عمارتیں اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ کشتواڑ سے مشتاق دیو. جموں کشمیر کے اکثر حصوں سے عام طور پر شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ان کے علاقوں میں قائم تعلیمی اداروں خواہ وہ کسی بھی درجہ کے ہوں میں تدریسی عملہ اہم ضرورت کے مطابق بے اثر نہیں ہے. بہی وجہ اکثر طلباء کے والدین نے اپنے بچوں کو دوسرے سکولوں میں لے جا کر ان کا اندراج کروا کر ان کی تعلیم کے حصول کو یقینی بنایا ہوا ہے. تاہم ایسا کرنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. بے روزگاری، بیکاری اور گراں بازاری نے اس طریقے کو مزید پیچیدہ بنائے رکھا ہے. پہاڑی و پسماندہ ضلع کشتواڑ کے بہت سارے علاقوں سے تقریباً ایسی ہی شکایات ملتی رہتی ہیں. ضلع کشتواڑ کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں جو فراہمی تعلیم کے لیے مخصوص عمارات ہیں وہ خستہ ہے، ناکافی ہے اور کہیں کہیں پر ان عمارات کی تعمیر کو آدھا ادھورا ہی کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. یہ کب مکمل کی جائیں گی تاکہ وہ مقاصد حاصل ہو سکے جن کے لیے یہ سکول کھولے جاتے ہیں. علاقہ بوجوا کے پرائمری سکول کراڑ، مڈل سکول چوکیدار میلہ، مڈل سکول واجک میلہ، ہائی سکول کے تھرڈ پرائمری سکول کنو، مڈل سکول بردار، مڈل سکول پٹن کی عمارات بہت حد تک کسی نہ کسی طرح خستہ اور قابل مرمت ہو گئی ہیں. دیواریں گر گئی ہیں، دراڑیں پڑ گئی ہیں یا ان میں پانی ٹپک کے آتا ہو. جن وجوہات کی بنا پر طلباء و طالبات کو اکثر نجی عمارات میں منتقل کر کے پڑھایا جا رہا ہے. علاقہ چھچھا میں پرائمری سکول ادواری کا کیا ذکر کیا جائے. یہ سکول ایک کمرے پر منحصر تھا. گزشتہ بارشوں نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ کر اسے زمین بوس کر دیا ہے اور اب بچے جو زیر تعلیم ہیں کھلے آسمان تلے کتب بینی کرنے پر مجبور ہیں. وہیں مڈل سکول ٹیکرا کی عمارت بھی خمیدہ ہو گئی ہے، کبھی بھی وہ دھڑام سے گر سکتی ہے. یہ عمارت وہاں کے طلباء عملہ کے لیے پرخطر ثابت ہو سکتی ہے. ادھر کوٹال کنتواڑہ میں قائم پرائمری سکول کی جو عمارت پہلے تعمیر کی گئی تھی وہ کب کی دم توڑ چکی ہے. وہاں کے بچے بھی کسی نجی مکان میں پڑھنے پر مجبور ہیں، لیکن کب تک؟ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. علاقہ ڈول کے جوبی پورہ کے مڈل سکول کی عمارت 3 کمروں پر مشتمل ہے. وہاں ایک کمرہ دفتر کے لیے مخصوص ہے جبکہ صرف 2 کمرے طلباء کے درس و تدریس کے لیے مہیا ہے. وہیں مارواڑی سرتل اور پاڈر کے مٹھل اور گندھاری کے سکولی عمارات بھی کافی خستہ حالی کی شکار ہے. علاقہ واڑون کے گاؤں آپٹی کے ہائی سیکنڈری سکول کی عمارت کی حالت بھی چست درست نہیں ہے اور نہیں مڈل سکول کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے. معلوم ہوا ہے کہ وہاں طالبات کے لیے ایک سکولی عمارت تعمیر کی جا رہی تھی. گو کی عمارات کی دیواریں استادہ کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک چھت نہیں لگائی گئی ہے. بارشوں اور برف باری سے ان دیواروں کو لبردازمہ ہونا پڑ رہا ہے. یہ داخل شدہ بچیاں کسی نجی مکان میں پڑھتی ہیں. ادھر سرکاری ہائی سکول سگدی کے بیت الخلا وغیرہ لگ بھگ گر ہی گئے ہیں. کشتواڑ ضلع کی خستہ حال اسکولی عمارتیں. مشتاق دیو کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر جموں کشمیر نیشنل ہیلتھ مشن امپلائیز یعنی NHM امپلائیز کے صدر منیر اندرابی نے مہاراشٹر حکومت کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت کام کرنے والے کانٹریکٹر ملازمین کو مستقل اسامیوں پر ایڈجسٹ کر کے انہیں باقاعدہ حیثیت دی گئی ہے. منیر اندرابی نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر حکومت بھی اسی نوعیت کی پالیسی اختیار کرے گی تاکہ جموں کشمیر میں NHM ملازمین کو مستقل حیثیت دی جا سکے. انہوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکینہ ایتو سے اپیل کی ہے کہ وہ مہاراشٹر حکومت کی تقلید کرتے ہوئے جموں کشمیر کے NHM ملازمین کے حق میں ایسا ہی فیصلہ صادر کریں.
मौसूफ ने यह भी बताया कि NHM के हवाले से मिशन डायरेक्टर NHM J&K और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर पहले ही हुकूमत को सिफारिशात भेज चुके हैं, जिनमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की मुस्तकली की सिफारिश की गई है और इस ताल्लुक से फ़ाइल इस वक्त महकमे सेहत और तिब्बी तालीम के इंतज़ामी शोबे के पास है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों में काम करने वाली आशा वर्कर मुसलसल 5 महीनों से अपनी मुराद से महरूम हैं, जिसके नतीजे में उनके लिए फाका कशी की नौबत आ चुकी है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर आशा वर्कर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी फिरदौसा अख्तर और यूनियन की सदर दिलशादा मलिक ने अपनी रुदाद कुछ यूं बयां की। सर, हमें इंसेंटिव जो मिलता है, आशा को इंसेंटिव मिलता है, एक मिलता है हमें एश्योर्ड, तो दूसरा इंसेंटिव हमें होता है जो हम काम करते हैं उसके अदर इंसेंटिव हमें मिलते हैं। सर, जुलाई से आशा बहुत सफर कर रही है, जुलाई से हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। वो हमें हो गया था ट्रेजरी थ्रू, लेकिन ट्रेजरी जब हम इस वक्त इनसे बात करते हैं हमारे इंसेंटिव कहाँ है, तो ये बोलते हैं हमारे पास बिल नहीं आई ट्रेजरी वाले। तो जब हम अपने इनके क्लर्क के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हमने दिए। हम ये 4 मंथ से हम बहुत सफर कर रहे हैं इंसेंटिव के बारे में। एक तो हमें NCD मिलता था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसको हमें अलग से 1000 रुपया मिलता था। दूसरा हमें हुआ था CPIC का 1000, तो वो भी हमें नहीं मिला। यूनिफॉर्म जो आशा की थी वो भी अभी हमें पेंडिंग है, जो जून में रिलीज हो गई थी, लेकिन आशा को अभी तक वो नहीं मिली है। अब इस वक्त आशा बहुत सफर कर रही है। आज भी हमें डोर डोर लिया जाता है, आज भी हमें इतने काम पड़ते हैं, आप पूछो ही मत सर। इंसेंटिव के बगैर अभी आशा काम कर रही है। आशा एक गरीब तबके से है, लेकिन इंसेंटिव हमें कभी नहीं टाइम पे मिलते हैं। सर, युस जन अस CPIC छु सर कानी मगर यम हेवन दह रात कानी, मगर CPIC करान वागुजार कहें TB आज कैंसन रेतन पेंडिंग। एश्योर एंड अदर 5 रेतन एश्योर वन त्रोमुत ट्रेजडी वन हे अस आव युत अगर वन एश्योर एंड अदर सम्स इकोटे त्रावन त्रावन इकोटे बजट वन हे आव एश्योर योत अदर आव कहें। पूरे जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर मुश्किलात के शिकंजे में 5 माह से अपनी मुराद से महरूम। हमने इस मामले के ताल्लुक से वजीर सेहत सकीना इत्तू से बात की। उन्होंने जवाबन क्या कहा, आप सुनेंगे एक वक्फे के बाद। हर इंसान का हक है सेहत, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ ये रास्ता जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपके साथ। अगर आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इस तरह की दूसरी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो निर्माया में सब कवर्ड है और कवरेज हर साल 1 लाख तक। चाहे OPD ट्रीटमेंट हो, रेगुलर चेकअप्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंटल केयर या थेरेपीज, हर तरह की सर्जरीज और हॉस्पिटलाइजेशन भी सब कुछ इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात, कोई प्री मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। इतना ही नहीं, प्रीमियम भी बहुत कम। APL और BPL दोनों के लिए अलग अलग कंसेशनल रेट्स, और एनरोलमेंट भी बिल्कुल इजी है। बस अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर नियर बाय रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट से अप्लाई करें। निरामया है सुरक्षा का वादा, सेहत और खुशियों की राह दिखाता। ये बीमारी से लड़ने की तैयारी है, अब सेहत और सुरक्षा चुनने की बारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समनाज वजीर तालीम सकीना इत्तू ने मटन अनंतनाग में एक डिग्री कॉलेज के इजाफी ब्लॉक और मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। याद रहे कि वजीर तालीम वजीर सेहत भी हैं। इस सिलसिले में मटन की आबादी खासे वक्त से मुतालबा करती आई थी कि इस इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और कॉलेज को बढ़ावा दिया जाए, और कभी उम्मीद है कि इन सहूलियात की फराहमी के तोफ़ैल मटन में तालीम और सेहत दोनों शोबों को तक़वियत मिलेगी।
ہم نے ابھی کچھ وقت پہلے موصوفہ سے بات کی اور ان کی دانست میں آشا ورکروں کے معاملات لائے۔ موصوفہ نے اس تعلق سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں ہے، دیکھیں آشا ورکر جو لگتے ہیں یہ ایک اسکیم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے، جس میں NHM کے جو ڈاکٹرس ہیں ان کا جو تنخواہ ہے یا ان کا جو آنریریم ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں ٹائم پہ آئے، کیونکہ یہ لوگ بھی آشا ورکر بھی کافی غریب ہیں اور چھوٹی سی ملازم 2,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو باقی انسینٹیوز ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان پہ ٹائم پہ دینے کے لیے۔ اب کہاں رکا ہوا ہے، کیوں 5 مہینے سے نہیں ہے، اس کو چیک کیا جائے گا کیا مسئلہ۔ ان کی ڈیمانڈ یہ صرف ہے کہ جو ان کو ایشور پیمنٹ ملتی ہے اس کے ساتھ اگر ان کے انسینٹیوز بھی ایک ساتھ ان کو ملا کریں تو ان کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہاں پہ رکا ہوا ہے، کیا ایشو ہے، اس کو میں ایگزامن کرتی ہوں۔ یہ تھیں وزیر صحت و تعلیم سکینہ یتو۔ پکھرپورہ کی مشہور معروف شخصیت عاشق محمد عبداللہ کی رسم چہارم کے موقع پر آج سماج کے مختلف طبقہ فکر سے وابستہ افراد نے مرحوم کے گھر جا کر اجتماعی فاتحہ خوانی میں شمولیت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ مرحوم دربار حضرت سلطان سید علی بلخی پکھرپورہ کے متولی تھے اور 5 نومبر کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ادھر حضرت میر سید صادق صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس رتنی پورہ پلوامہ میں 10 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کل 9 نومبر کو نماز ظہر کے بعد ہی ختمات معظمات اور درود و اذکار کی مجالس کا اہتمام کیا جائے گا۔ معروف صحافی اور پلوامہ ضلع کے شہربین کے نمائندے شبیر بٹ کے والد محمد رمضان بٹ آج غوثیہ کالونی امیر آباد ٹرال میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ وقت سے علیل تھے۔ مرحوم کو کچھ وقت پہلے ان کے عزیز و اقارب کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ وادی کی کئی سول سوسائٹی انجمنوں اور صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے محمد رمضان بٹ کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ شعبہ شہربین میں آج تعلق سے ایک تعزیتی میٹنگ ہوئی جس میں شبیر بٹ کے والد کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے شبیر بٹ اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ واضح ہے کہ مرحوم کا چہارم 11 نومبر منگلوار کو امیر آباد ٹرال میں انجام دیا جائے گا۔ ادھر نیو تھی دھارون کے ایک تاجر محبوب الطاف کی والدہ آج انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات پر کئی سماجی انجمنوں نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوارہ بالخصوص محبوب الطاف سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ درگستہ گرو نانک دیو جی مہاراج کے 556ویں پرکاش پرو کے سلسلے میں کل 9 نومبر کو گرودوارا گرو نانک چرن ستھان بیروا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا جس میں ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر کی جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر جی ایم شاہین نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاحت کے شعبے کو نئی جلا بخشنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کریں اور ساتھ ہی بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔